Psihijatri su inače posebna kategorija ljudi koji misle da mogu izliječiti ljudsku dušu i koji prepisuju ljudima hemiju. Često sam čuo od psihijatara da treba isprazniti svoj bijes. Postoje čitave grupe tih, recimo, naučnika koji kažu da treba razbijati tanjire. Da, oni govore neprestano o nekakvom pražnju. Psovati čak. Da. Da jednostavno bude čovjeku lakše kad opsuje. Jest. Ba da bih ja, recimo, u javnom prostoru, baš ko predsjednik Rusije, gospodin Putin, zabranio psovke. Itekako. Psovka je u stvari prizivanje satane, kao što je molitva prizivanje živoga Boga. Bez obzira koliko mi u tom trenutku to nemamo na umu. Na zapadu sam primijetio tu tendenciju da je crkva, posebno protestantska, teži da politizuje ljude crkveno. Da su crkve postale neke vrste političkih organizacija. Da se te protestantske vrijednosti svode na ekonomske. Socijalnih ustanova i tako. Jer su izgubili molitvu, znate, izgubili su živi kontakt sa živim Bogom. To je jedna posebna velika tema. Ali, kažem, čisto što se tiče psihijatrije i svega toga, znate, danas je to otišlo daleko, jer, a tu smo dosta, verovatno, krivi i mi sami crkve, znate, jer mi imamo veliko oružje, ali smo ga nekako malo i mi zaturili, malo nam je zarđalo, znate. I onda prosto i ti psihijatri, oni mogu da kažu, pa dobro, kad već vi ništa ne radite, ajde mi ćemo. To naravno ne znači da mi ništa ne radimo, i tekako radimo. Ali, kažem, i mi smo deca ovoga vremena, mi smo isto oštećeni, mi ljudi crkvi, znate. Ja možda najviše ne kažem, crkva se bori i sve to. Ali kažem, nekako malo smo, eto tako, malo smo izgubili taj pristup zaista pravoslavnom psihoterapiji. Jer vrlo često ja imam prilike, tako dođu ljudi, znate, u Ostrog i onda tako kažu, pa eto, ja sam pričao s svojim parohijskim sveštenikom, imam problem sa marihuanom, imam problem sa strahovima, imam vizije, čujem glasove, ovo, ono. I on mi kaže, pa idi ti ko psiholog ili idi ko psihijatra. To je vrlo opasno i to je jedan ogroman pad. Znači, to bi se naši sveti preci prevrtali u grobovima kad bi to videli. Znači, mi smo ti koji trebamo to i možemo, imamo to oružje. Crkva ima to oružje i hvala Bogu, to se sve više i više radi na tome i ima ljudi koji se zaista žrtvuju, ima ljudi u crkvi koji su svesni toga, koji pre svega rade na sebi, koji su pre svega sebi izlečili. Svaki vodič, on mora zna put kuda ide, da bi mogu da vodi. Tako i mi u crkvi moramo prvo da savladamo svoje strasti, svoje slabosti, se uhvatimo koša sa sobom i onda ćemo moći da pomažemo i onda zaista možemo da pomažemo ljudima, dok svetovni lekari duša, koji se tako nazivaju, šta on? Na kraju krajeva ja sam studirao malo te medicine, završio sam 5 godina te stomatologije, mi smo isto imali psihijatriju. Imali psihologiju sigurno. Da, znate, ti završiš 4, 5, 6 godina, pročitaš gomilu nekih knjiga i ti sada ulaziš u kontakt sa duhovima podnebesja, ulaziš u brisani duhovni prostor, na ničiju zemlju, između čoveka i podnebesnih duhova, duhova tame, duhova zla, koji su beskrajno perfidni, lukavi i opasni i tek tako, samo što si pročitao nekoliko knjižica, ti ulaziš u to. To je užasno opasno i užasno naivno. Jer niti možemo tim ljudima da pomognemo, a sebi možemo da odmognemo ako tako drsko ulazimo u to, a ne znamo šta radimo. A to se medicina uvek bavila hirurgijom, internom, farmakologijom, preventivom. Znate. Nikada se ona nije baktala u duhovne stvari. I tu je ona trebala da ostane. Nažalost, kažem, iz raznoraznog spleta okolnosti, medicina time počela da se bavi i ne kaže da su to loši ljudi. Znate. Oni eto iz nekog svog altruizma, oni žele da pomognu, ali vrlo često ne znaju kako to da rade, tako da mi vidimo danas. Ti dođeš kod psihijatra, znate koliko sam to puta čuo, dolaze ljudi kod nas poremećeni, narkomani, alkoholičari, ljudi bolesni, koji su vidjeli da ne mogu se izlečiti po psihijatrijskim klinikama i pričaju. Ja kažem, pa dobro, kako ide to sada? Kako danas ljudi leče? Pa kaže, tu vrlo malo ima razgovora. Znate, malo se tu priča. Odmah im daju hemiju. Odmah hemija u pitanju. Znači, to je jedna legalna, u stvari, jedno legalno pijanje, jedna legalna narkomanija, znate. I što je najstrašnije, to su lekovi na koji se vrlo lako čovjek navuče, postane zavisnik. I onda posle ne može da izleči svoju dušu, ima problem sa zavisnošću od bromazepama, raznoraznih benzodiazepina, raznoraznih antipsihotika, antidepresiva. Znate, to je jedan zatvoreni, začarani krug, a sve to može mnogo, mnogo bolje s jednim ozbiljnim pristupom veri, s jednim ozbiljnim pristupom pravoslavnom psihoterapiji, odnosno, to je u stvari glupa reč, pravoslavlje kao tako jeste u stvari psihoterapija. S jednim ozbiljnim pristupom, znači s jednim redovnim, umerenim molitvenim pravilom, s jednim liturgijskim životom, čovek u stvari se vraća u svoj jedan prirodni integritet, kakav nas je Bog i stvorio, i može da bude aktivan i da živi u svetu i da bude i dobar suprug i monah i u preduzeću i sve,
Znači, njega se ne traži da on, ne znam, dubi na glavi, znati da spava na golom kamenu. Ne, samo da bude uključen u Boga svakodnevno. I sve ostalo može i ja vidim veliki uspeh sa ljudima koji dolaze i prihvataju tako nešto. Prihvataju uvođenje u svoj život jedne određene doze molitvene terapije koja im pomaže da se oslobode od svega, a i dalje da žive u svetu. To ne znači da oni treba da idu u manastir, znate, postanu kaluđeri.